हरिः ओम इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयदवीरा यप्रभरामहे मतिः जथा शमसद्विपदे च दुःखपदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् हत्येने क्षीण झाला त्रिभुवन फिरला तो कपाटील बाला नाना तीर्थासी गेला परिअघन चुके व्यर्थ कष्टीत झाला अंते गोदेसी आला तदुपरी अरुणा संगमे शुद्ध झाला स्नाने दाने निवाला अनुभव घडला त्या कपालेश्वराला गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म